वीडियोस तो आप बहुत सारी देखते हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कोहाट तबलीगी मरकज़, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे नंबर पर बड़ा मरकज़ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फराज बंगश, और एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। बहुत टाइम के बाद उर्दू में व्लॉग बना रहा हूं और इस वक्त हूं मैं केडीए में हूं और आज प्लान है कि जाएं कोहाट तबलीगी मरकज़, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे नंबर पर बड़ा और ख़ूबसूरत तरीन मरकज़ है। तो आप लोग आए और चलते हैं, आपको कोहाट खूबसूरत मरकज़ के तबलीगी मरकज़ के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, दिल से रिक्वेस्ट है। और आए चलते हैं। और ये अभी हम तबलीगी मरकज़ पहुंच गए। ये मेन तबलीगी मरकज़ का जो रास्ता है इधर से जाता है। सो अभी हम इधर से आगे जाएंगे। फाइनली मैं आ गया हूँ और मेन गेट के सामने हूँ, जो कोहाट तबलीगी मरकज़ का मेन गेट है। और अभी हम अंदर जाएंगे। हसनैन भाई, तो आज कोहाट का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा नंबर का बड़ा मरकज़ लोगों को दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा मरकज़ बहुत है। प्यारा है, आपको देखकर खुशी होगी। आप लोग आखिर तक देखें। अभी जो हम मेन गेट है उससे एंटर हो गए हैं और ये आप देख सकते हो दोनों साइडों पर बहुत सारे प्यारे प्यारे खेत है, और जिसमें तबलीगी मरकज़ के लिए ये गंदम फसलें उगाई जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात दरख्त है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तबलीगी मरकज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अपने कानों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अभी भी आप देख सकते हो गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है और अभी दूसरे फसल उगाने का टाइम है। और ये बहुत सारे एरिया पे है, आपकी नज़र जहाँ तक भी जाती है उधर तक है, और इस तरह दूसरी साइड पर भी है। ये आप देख सकते हो बहुत सारे प्यारे प्यारे पुल वगैरह है यार। और ये जो रास्ता है ये सीधा तबलीग मरकज़ की तरफ जाता है और यार बहुत सुकून वाली जगह है। अभी आगे जाएंगे, आपको पूरा तबलीगी मरकज़ विज़िट कराएंगे और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। ये अभी हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ से एक रास्ता ये बैक साइड पे दूसरे गेट की तरफ जाता है और इस वाले गेट से हम एंटर हो गए। और ये मेरे पीछे साइड पर है पूरा तबलीगी मरकज़ का एरिया है। यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह, और आपको पूरा विज़िट करेंगे कि कितना बड़ा है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ कोहाट तबलीगी मरकज़ के पार्किंग में, बाइक खड़ी कर दी। और सबसे पहले जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको तफसील से पूरे मरकज़ का विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। और ये अभी मैं आ गया हूँ मेन बरामदा जो है मरकज़ का। और ये जितने भी तबलीग वाले लोग आते हैं ये थोड़ा सा सो रहे हैं, क्योंकि अभी उठेंगे, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, अज़ान अभी हो गई है। तो अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे बाजुमात, उसके बाद आपको पूरे मरकज़ का विज़िट करेंंगे। आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, इस जगह में इतना सुकून है ना यार। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये सारे लोग मतलब अभी उठे ज़ोहर की नमाज़ के लिए, लेकिन एक सुकून सी फीलिंग इंसान को महसूस होती है जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ बैठकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है यार। और ये सारे बंदे अपने घर बार छोड़कर अल्लाह की राह में निकले हैं। सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हो नमाज के बाद तालीम हो रही है और सामने साइड पे भी मशवरा हो रहा है और इस साइड पे भी मशवरा हो रहा है। माशाल्लाह यार, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। अभी मैं आ गया हूँ तबलीगी मरकज़ का जो मेन हाल है ना, उसमें माशाल्लाह कितना ही ज़्यादा बड़ा है। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से साफ़ सुथरा है, और इसमें हज़ारों इंसान एक ही वक्त पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। और बहुत ही यार सुकून वाली जगह है। मैं पहली दफ़ा कोहाट तबलीगी मरकज़ आया हूँ और वाकई यार दिल को एक ऐसा सुकून सा मिल रहा है ना कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और अभी नमाज़ हो गई है ज़ोहर की, तो अभी बस कोई नहीं है। सो अभी ये आप नज़ारे देख सकते हो, खूबसूरत नज़ारे। और ये सामने इमाम साहब की जगह है। और आप में से कौन कौन यहाँ पे आया है और जो व्लॉग देख रहे हैं लाजमी कमेंट में बताएं। अभी मैं आ गया हूँ और बिल्कुल फ्रंट पे, और यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, और बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और फ्रंट पे तो देख सकते हो, मैं उस गेट से एंटर हुआ था, आप देख सकते हैं
بہت زیادہ دور ہے، اور ابھی ہم باہر جائیں گے، آپ کو باہر کی بھی خوبصورت خوبصورت نظارے دکھائیں گے۔ اور ابھی میں آ گیا ہوں وضو خانے کی جگہ پہ، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑا وضو خانہ ہے، ایک ساتھ بہت سارے لوگ وضو کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ جگہ ہے۔ اس طرح مختلف جگہوں پہ اس طرح وضو خانے بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ وضو کر سکتے ہو، اور وضو خانے کے ساتھ ساتھ یہ بیت الخلاء مطلب واش رومز ہے بہت سارے، جہاں پہ آپ کو واش روم کی سہولت میسر ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 100-200 سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ایک اور وضو خانہ ہے جہاں پہ آپ وضو کر سکتے ہیں، اور یہ پانی کی ٹنکی ہے جہاں سے آپ صاف اور ستھرا پانی پی سکتے ہیں اور بالکل ٹھنڈا، اور اس طرح ایک اور بیت الخلاء واش رومز ہے، اور اس طرح بہت ساری جگہوں پہ اس طرح بنی ہوئی ہے، آپ کو سہولیات موجود ہے، میسر ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف یہاں پہ نہیں ہوگی، اگر جتنا بھی رش ہو سو یہاں پہ انتظام بہت زیادہ اچھی طریقے سے کیا گیا ہے۔ میں بھی یہاں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، مزہ آ گیا۔ اور ابھی میں آ گیا ہوں، یہ ایک خوبصورت لان گراؤنڈ ہے یہاں پہ، اور بہت پرسکون جگہ ہے یار۔ یہاں پہ آپ عصر کے وقت یا کہیں بھی اگر آپ باہر آؤ تو یہاں پر بیٹھ کر آپ کو ایک سکون سا ملے گا، بہت ہی پیاری جگہ ہے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا سکتے ہو، ذکر اذکار کر سکتے ہو، کیونکہ گرینری میں انسان کو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے، ایک تو گرینری ہو اور دوسرا اللہ پاک کا گھر ہو، تو کیا ہی بات ہے، اور بہت یار پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آؤں گا۔ اور ابھی میں آ گیا ہوں مین جو برآمدہ ہے اور اس میں، اور یہاں پہ تو فی الحال کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے کسی وجہ سے، اور یہ آگے مرکز کا جو مین ہال ہے وہ ہے، اور یہ مین جو بڑا برآمدہ ہے یہ، لیکن اس پہ تو ابھی کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے، اور ویسے یہ بھی بہت بڑا ہے، اس میں بھی ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بس یہ دعا کرے کہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ایک نئی لک میں یہ پہ لوگ نماز پڑھے۔ فصل کی کٹائی ہو چکی ہے، گندم کی فصل کی، اور یہ سارے جو گندم وغیرہ ہوتے ہیں، جو فصلیں ہوتی ہیں، یہ تبلیغی مرکز کے خود کے لیے ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، تبلیغی مرکز میں جتنا بھی ایریا ہے یہ زیادہ تر کسی لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے، اور تھوڑا سا رقبہ شاید میرے علم میں لیا ہوگا، اور دوسرا جو کنسٹرکشن ہے وہ کسی کمپنی نے نہیں کی ہے بلکہ کوہاٹ کے لوگوں نے کی ہے۔ ہر حلقے کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا تھا، اس میں ہمارے جو بھائی بہنیں بزرگ بچے سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے کنسٹرکشن میں، کسی بھی طرح کی کوئی نے مزدوری نہیں لی ہے، اپنے عوام کوہاٹ کی عوام نے خود ہی اپنے آپ کی مدد اس کی کنسٹرکشن کی ہے، اور یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے ثواب کمایا ہے، اور جن لوگوں نے یہ زمینیں دی ہے، چاہے پیسوں پہ دی ہے چاہے فری میں دی ہے اللہ کی راہ میں، تو ان لوگوں کو کتنا ثواب ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے آپ اس گیٹ سے انٹر ہوں گے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا پارکنگ ایریا ہے، اور اس میں بہت ساری گاڑیاں ایک ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ سامنے جو موٹر سائیکل سٹینڈ ہے، اور آپ بس بھی دیکھ سکتی ہو، اتنا بڑا پارکنگ ہے۔ ابھی میں آ گیا ہوں، یہ ایک لنگر خانہ ہے جہاں پہ تبلیغ والے لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی بڑا لنگر خانہ ہے۔ یہ آپ کو یہاں پر مختلف قسم کے سالن وغیرہ مل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ خود بھی پکا سکتے ہو، بنا سکتے ہو، اور آپ کو یہاں پہ تیار بھی مل جاتی ہے۔